نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں تمام محدثین کا اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ. صحیح بخاری اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین عمل بتایا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کے کلمات بتائے ہیں. انتہائی آسان کلمات ہیں، تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی رات کو آنکھ کھلتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو کوئی تو مختلف قسم کے خیالات میں گم ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھا موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اہم میسج آیا ہوا ہو. لیکن یہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے میرے دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اس کے لیے اللہ کی دربار میں کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. بس صرف اتنا کہتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ عطا فرما دیا کہ استجیب لہ، اس کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. یا اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے یا کوئی اور دعا کہ یہ بھی دعا ہے اللہم اغفر لی، اس کے علاوہ اپنی دنیاوی یا اخروی جو ضروریات ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی دعا کرتا ہے. اپنی بیماری سے شفا کی دعا کرتا ہے، رزق کی دعا کرتا ہے، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ان کی دعا کرتا ہے، کاروباری پریشانیاں ہیں، ملکی اور بین الاقوامی جو مسلمانوں کے حالات ہیں پریشانیوں کے، ان کے لیے دعا کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ استجیب لہ، یہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر تھوڑا سا مزید ہمت کر لے، تھوڑی سی مزید ہمت کر لے اور وضو بھی کر لے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت یا جتنی بھی توفیق ہو نماز بھی پڑھ لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ بھی وعدہ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز اس کی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. یہ کتنی بڑی بات ہے میرے محترم دوستو. تو اس عمل کو میں بھی وعدہ کرتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں پکا کہ انشاءاللہ اب کے بعد میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. آپ بھی آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ عمل آج سے شروع کرنا ہے. کسی کی بھی آنکھ کھلے گی تو ہم نے یہ عمل شروع کرنا ہے. اور کلمات کیا ہیں میرے بھائی؟ کلمات وہ ہیں جن کو ہم چوتھا اور تیسرا کلمہ کہتے ہیں. چوتھا کلمہ کس سے نہیں آتا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور چوتھا کلمہ بھی پورا نہیں ہے، اس میں یحیی و یمیت نہیں پڑھنا.
युही व युमीत चौथे कलमे का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये कलिमात नहीं बताए, लिहाजा हमने नहीं पढ़ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलिमात जितने बता दिए उतने ही पढ़ने हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए 10-10 मरतबा जब चौथा कलमा पढ़ते हैं तो उस वक़्त हमने युही व युमीतु ये भी साथ मिलाना है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलाना। हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद जब सलाम फेरते हैं तो कितना सलाम फेरते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, हालांकि अगर इंसान पूरा सलाम करे तो वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अगर एक बंदा, इमाम साहब या कोई भी आम आदमी अपनी नमाज में इस तरह का शुरू कर दे सलाम कहना, तो क्या हम कहेंगे कि ये सुन्नत के ऊपर अमल कर रहा है? नहीं, सुन्नत के ऊपर अमल नहीं कर रहा। हाँ, बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के इख्तिताम पर सलाम इतना बताया है, बस आप इतना ही करें, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर भी इतना ही चौथा कलमा पढ़ना है। और उसके बाद क्या है? तीसरा कलमा है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, उसमें थोड़ा सा रद्द बदल है। उसमें पहले अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है, फिर सुबहान अल्लाह आया है। हाँ, लेकिन तिरमिज़ी शरीफ की जो रिवायत है या दूसरी अहादीथ की किताबें हैं उनके अंदर बिल्कुल जिस तरह हम तीसरा कलमा पढ़ते हैं उसी तरीके से और उसी तरतीब से जो है ना कलिमात आए हैं। हाँ, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये भी आप कह सकते हैं। और ये सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ये कितने बेहतरीन कलिमात हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 4 कलिमात सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं, और वो 4 कलिमात सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात हैं। और आखिर में क्या है मेरे भाई? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये भी बहुत ही अजीम कलिमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कंजुम मिन कुनूज़िल जन्नह, जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। और एक हदीस में आता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक कम 100 बीमारियों का इलाज है, एक कम 100 बीमारियों का इलाज है, और उनमें सबसे जो कम तरीन बीमारी है वो हम और गम है। कितनी बड़ी बात है मेरे मोहतरम दोस्तों। सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो तो गम और हम है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सबसे कम बीमारी में शुमार करके हमें तरगीब दे रहे हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो, इसकी कसरत किया करो। हाँ, जब छोटी बीमारी ये है इससे ज़ायल हो रही है, जो कि हमारे नज़दीक सबसे बड़ी बीमारी है, तो जो बड़ी बीमारियां होंगी वो कितनी बड़ी बीमारियां होंगी जो इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शिफा अता फरमा देंगे। तो इन कलिमात का बहुत ज़्यादा एहतिमाम की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बात वो ये है कि हमारी जब रात को आँख खुलती है, कभी ऐसा होता है कि आखिरी जो पहर होता है, यानी रात के अगर 3 हिस्से बना लिए जाएं, तो जो तीसरा सुलुसुल लैल होता है, आखिरी जो सुलुसुल लैल या जो रात का तीसरा हिस्सा होता है आखिरी, उसमें अगर इंसान की आँख खुल जाती है तो वो तो और ज़्यादा जो है ना कबूलियत का वक्त है। हाँ, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद जो है ना आसमान दुनिया के ऊपर तशरीफ़ ले आते हैं, कमा यलीक़ु बिशानी, जैसे उनकी शान के लायक है। हाँ, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, हल मिन दाइन, हल मिन दाइन फ़अस्तजीब लह, क्या कोई दुआ करने वाला है जिसकी दुआ मैं कबूल करूँ, और क्या कोई सवाल करने वाला है, कोई मांगने वाला है जिसके सवाल को मैं कबूल करूँ। और फिर फरमाया कि क्या कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं, और आखिर में फरमाया क्या कोई तौबा करने वाला है जिसकी मैं तौबा कबूल करूं। तो अगर वो आखिरी पहर इंसान को मिल जाता है और उसमें इंसान जो है ना ये कलिमात कह ले और अपनी मग़फ़िरत की दुआ कर ले, हाँ, तो उस वक़्त तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद आसमान दुनिया के ऊपर जो है ना मौजूद होते हैं, और अल्लाह की रहमत जो है ना जोश के ऊपर होती है, अल्लाह की रहमत जो है ना बरस रही होती है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो
کہ رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. تو اللہ رب العزت کی رحمت تو جوش مار رہی ہوتی ہے اس وقت. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے.